देखो ଶିଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ନମ୍ବର 1, ଆଜିଠାରୁ 2 ଦିନିଆ ସଟ୍ଡାଉନ୍, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବାକୁ ଛାଡ଼ି ସବୁ ବନ୍ଦ। ଆଜିଠାରୁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଜାରି ହେବ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍। ସୋମବାର ସକାଳ ଯାଏଁ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ଏହି କଟକଣା। ସୋମବାର ସକାଳ 5ଟା ଯାଏଁ ଦୋକାନ ବଜାର ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ସବୁକିଛି ବନ୍ଦ ରହିବ। କେବଳ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅତି ଜରୁରୀ ସେବା ଜାରି ରହିବ। ତେବେ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ ବ୍ୟାୟାମ ଲାଗି ସକାଳୁ ଘଣ୍ଟାଏ କୋହଳ ହେବ ସଟ୍ଡାଉନ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଶନି ଓ ରବିବାର ସକାଳ 5ଟାରୁ 6ଟା ଯାଏଁ ଲୋକମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍, ଜଗିଂ ଓ ସାଇକେଲିଂ କରିପାରିବେ। ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ଜାରି ରହିବ। ଡାକ୍ତରଖାନା, ନର୍ସିଂହୋମ୍, ଔଷଧ ଦୋକାନ ଖୋଲିବ। ଅଗ୍ନିଶମ, ପୁଲିସ, ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ, ଜଳ ଯୋଗାଣ, ଏଲ୍ପିଜି ଯୋଗାଣ, ଖବରକାଗଜ ଯୋଗାଯୋଗ ଜାରି ରହିବା ସହିତ କ୍ଷୀର ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିବ। ରେଳ, ବିମାନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ କରିବ। ତେବେ ମଲ୍, ସିନେମା ହଲ୍, ସାଧାରଣ ଯାତାୟାତ, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ମନ୍ଦିର, ପାର୍କ, ଦୋକାନ ବଜାର, ପନିପରିବା ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିବ। ନମ୍ବର 2, ଗରିବଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା 2 ମାସ ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ 5 କିଲୋ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ। ଆସନ୍ତା 2 ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ମେ ଏବଂ ଜୁନ୍ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶର ପ୍ରାୟ 80 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶୁକ୍ରବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର 5 କିଲୋଗ୍ରାମ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଯୋଗାଣ କରିବ। ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ମେ ଏବଂ ଜୁନ୍ ମାସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଦେଶର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 3, ଯେକୌଣସି ରାଜ୍ୟ ଅମ୍ଳଜାନ ମାଗିଲେ ପଠାଇବ ଓଡ଼ିଶା। ଅମ୍ଳଜାନ ଅଭାବ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼େଇଛି। ଅମ୍ଳଜାନ ଅଭାବ ଥିବା ରାଜ୍ୟକୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ 6ଟି ରାଜ୍ୟକୁ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଅମ୍ଳଜାନ ପଠାଯାଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ବିହାରକୁ ଓଡ଼ିଶା ପଠାଉଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଣ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେଲ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏହି 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସେଲ୍ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଯେକୌଣସି ରାଜ୍ୟ ଯଦି ଅମ୍ଳଜାନ ସହାୟତା ଲୋଡ଼େ ତେବେ ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଯୋଗାଇବ। ରାଜ୍ୟର ବଳକା ଅମ୍ଳଜାନ ମଧ୍ୟ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ପଠାଯିବ। ଏହି କ୍ରମରେ 40 ଟନ୍ ଅମ୍ଳଜାନ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଅମ୍ଳଜାନ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 4, ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କ ବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ଲାଗିଲା କଟକଣା। କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଉ 5 ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କ ବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି ମମତା ସରକାର। ଏଣିକି ବିମାନରେ ବେଙ୍ଗଲ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାଇବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବେଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବ। ଏହି ନିୟମ ମହାମାରୀ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଦିଲ୍ଲୀ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ଗୁଜରାଟ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ। ଆକାଶପଥରେ ଆସିବାର 72 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ନିଜର RT-PCR ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବେଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବ। ଏହି ନିୟମ ଏପ୍ରିଲ 26 ତାରିଖ ଦିନ 12ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ବେଙ୍ଗଲ ସରକାର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କେରଳ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନାରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। ପାଣିପାଗ ସୂଚନା, 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରହିଛି କାଳବୈଶାଖୀ ଭୟ। ରାଜ୍ୟର ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣର ପ୍ରାୟ 8ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ଓ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ସତର୍କ ସୂଚନାରେ କୁହାଯାଇଛି। ସତର୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆଜି ସକାଳ 8ଟା 30 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପ୍ରଭୃତି 8ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ସହିତ ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ କାଳବୈଶାଖୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି 8ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିବା ସହ କାଳବୈଶାଖୀ ଓ ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ଘରୁ ଭିତରୁ ପଦାକୁ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ନମ୍ବର 6, ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା। ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏଥର ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ନୂଆ ମୁହଁ ଓ ନୂଆ ଚେହେରାକୁ କଂଗ୍ରେସ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି। ବିଶ୍ୱକେଶନ ହରିଚନ୍ଦନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ କଂଗ୍ରେସ ଭରସା କରିଛି। କାଲି ବିଶ୍ୱକେଶନ ହରିଚନ୍ଦନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନାମରେ ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ। ବିଶ୍ୱକେଶନ ହରିଚନ୍ଦନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିବା କାଲି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ମୁକୁଲ ୱାସନିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 7, କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ନ ମାନିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, କହିଲେ ପୁଲିସ କମିଶନର। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ସହରରେ ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ସକାଳୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ 1 ଘଣ୍ଟା କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ଏହି 2 ଦିନ ସକାଳ 5ଟାରୁ 6ଟା ମଧ୍ୟରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିପାରିବେ। ସଟ୍ଡାଉନ୍କୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଲାଗୁ କରିବାକୁ ପୁଲିସ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଜନସାଧାରଣ ସହାୟତା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ପୁଲିସ କମିଶନର ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ସାମ୍ବାଦିକ
सम्मेलन में सूचना देइछंती। पुलिस कमिश्नर कहिसंती जे कटक और भुवनेश्वर नागरिक माने सप्ताहांत सटडाउन को पालन करी पुलिस को सहयोग करंतु। आमे सबु बेले कहि रखुछु जे अमानियांक विरोध में कार्यानुष्ठान नियाजिबो। नंबर 8 सरीला सुप्रीमकोर्टर प्रधान विचारपति एस.ए. बोबडेଙ୍କ कार्यकाल। सुप्रीमकोर्टर प्रधान विचारपति जस्टिस शरद अरविंद बोबडेଙ୍କର कार्यकाल काली शेष होईछि। सुप्रीमकोर्टर वरिष्ठ आईनजीवी और सुप्रीमकोर्ट बार एसोसिएशन पक्षरु तांको विदायीकालीन संबर्धना दिया जाइछि। आज नूतन प्रधान विचारपति जस्टिस एन.वी. रमन्ना देशर 48तम प्रधान विचारपति भाव शपथ ग्रहण करेंगे। उल्लेखयोग्य सुप्रीमकोर्टर विचारपति रूपे जस्टिस बोबडेଙ୍କର 2013 एप्रिल 12 रे कार्यभार ग्रहण करथिया बेले सुप्रीमकोर्टर 47तम प्रधान विचारपति रूपे से नवेम्बर 14 2019 रे दायित्व नैथिले। नंबर 9 स्वास्थ्य बीमा पॉलिसीधारी नगद विहीन चिकित्सा सेवा पाइबाको हकदार। स्वास्थ्य बीमा करिथिबा पॉलिसीधारी मानकु केतेक डाक्तरखाना कोविड-19 चिकित्सा पई नगद विहीन सुविधा प्रदान करूनाहांती बोली एबे बहु अभियोग मिलिबारे लागिछि। जदिओ स्वास्थ्य बीमा करिथिबा पॉलिसीधारी माने सेमानक बीमा नीति अनुसायी नगद विहीन चिकित्सा पई हकदार अटंती, किंतु केतेक क्षेत्र रे ताहा नै समस्या देखा देइछि। एही परिप्रेक्षी रे केंद्र सरकार काली स्पष्ट करिसंती जे जोठारे बीमाकारी माने नगद विहीन सुविधा जोगैबा पई डाक्तरखाना सहित एक व्यवस्था करंती, सेही बडी नेटवर्क हॉस्पिटल गुड़िक कोविड-19 रो चिकित्सा समेत समस्त चिकित्सा पई नगद विहीन चिकित्सा प्रदान करने बाध्य अटंती। ए परिस्थिति रे जदि कौनसी तालिकाभुक्त नेटवर्क प्रदानकारी डाक्तरखाना रे कोविड लगी नगद विहीन चिकित्सा सुविधा को प्रत्याख्यान करती, तेबे संपृक्त पॉलिसीधारी माने संपृक्त बीमा कंपनी को अभियोग पठेई पारिबे एवं ए प्रकार अभियोग उपरे सरकार दृढ़ और कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करिबा बोली स्पष्ट भावे जणाई देइछंती। नंबर 10 जर्मनी 23 मोबाइल अम्लजान प्लांट को एयरलिफ्ट करि आनिबो वायुसेना। संप्रति देश में कोविड आक्रांतक अम्लजान घोर अभाव देखा देइथिबा बेले जर्मनी 23 मोबाइल अम्लजान उत्पादन करुवा प्लांट को विमान साहाय्य एयरलिफ्ट करी भारत को आनिबाकू प्रतिरक्षा मंत्रालय निष्पत्ति नेइछि। भारत को आसिबाकू थिबा प्रत्येक प्लांट प्रति मिनिट रे 40 लिटर एवं प्रति घंटा 2400 लिटर तरल अम्लजान उत्पादन करिवार क्षमता रहिछि। प्रतिरक्षा मंत्रालयर मुख्य मुखपात्र ए भरतभूषण बाबू कहिसंती जे कोविड-19 रोगी चिकित्सा करुवा सशस्त्र बाहिनी मेडिकल सर्विसेज डाक्तरखाना गुड़िकर ये अम्लजान कारखाना सब नियोजित हेबो। 23 मोबाइल अम्लजान उत्पादन प्लांट को जर्मनी एक सप्ताह मध्य एयरलिफ्ट करी देश को अणाजिबो। कागजपत्र काम सरिबा परे तुरंत जर्मनी यह परिवहन पर प्रस्तुत रहिबाकू भारतीय वायुसेना को मध्य निर्देश दिया जाइछि बोली श्री बाबू कहिसंती। नंबर 11 प्रदेश कांग्रेस कमिटी पक्षरु खोलिला कोविड कंट्रोल रूम। महामारी वर्तमान ओडिशा रे भयंकर स्थिति सृष्टि करिछि। एथिरे साधारण लोकंकु सहाय्य करिबा पई निखिल भारत कांग्रेस कमिटीर निर्देश क्रमे प्रदेश कांग्रेस कमिटी पक्षरु कोविड कंट्रोल रूम खोला जाइछि। ए अवसर रे पीसीसी सभापति निरंजन पटनायक 5 जणिया कमिटी गठन करिसंती। एही कमिटी कंट्रोल रूम दायित्व रे रही सुचारू रूपे कार्य समापन करिवे बोली पटनायक निर्देश दैछंती। एही कमिटी रे पद्मकर गुरु संयोजक थिबा बेले सुब्रत महापात्र, लिंगराज साहू, प्रमोद कुमार साहू और तरुणकांत मिश्र प्रमुख सभ्य भाव रहिछंती। एही कंट्रोल रूम सकाळ 9 घटिकारु संध्या 6 घटिका पर्यंत कार्य करिबो बोली पीसीसी कार्यालय पक्षरु पीसीसी गणमाध्यम संयोजक दीपक कुमार महापात्र जणाइछंती। नंबर 12 सप्ताहांत सटडाउन रे नियमित मो बस सेवा बंद रहिबो कहिला क्रूट। सप्ताहांत सटडाउन समय साधारण यात्री लगी मो बस चलाचल बंद रहिबो। कैपिटल रीजन अर्बन ट्रांसपोर्ट पक्षरु ए निष्पत्ति निया जाइछि। मात्र मो बस सुविधा भुवनेश्वर रेल स्टेशन ठारू कटक खोर्धा पई जारी रहिबो। सेहीपरि विमान बंदरରୁ रेल स्टेशन पर्यंत मो बस सेवा यात्री को मिलिबो बोली क्रूट पक्षरु ट्वीट करी सूचना दिया जाइछि। तेबे मो बस रे जेकोनसी यात्री छिड़ा होई यात्रा करि परिबे नाही। ठीक सेहीपरि बिना मास्क रे मो बस रे यात्रा करिबाको अनुमति मिलिबो नाही। नंबर 13 आरएसपी रु दिल्ली, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र गला ऑक्सीजन टैंकर। दिल्ली, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र आदि राज्य में ऑक्सीजन संकट उत्कट थिबा बेले गुरुतर कोविड रोगी चिकित्सा रे व्याघात सृष्टि होईछि। फल केतेक हस्पिटाल रे अति गुरुतर रोगी ऑक्सीजन अभाव मृत्युवरण करिथिबार खबर आसुछि। राउरकेला इस्पात कारखानारू काली पुलिसर कड़ा सुरक्षा बलय मध्य 2टी टैंकर राउरकेलारू दिल्ली पठा जाइछि। अन्य केतेक टैंकर मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, विशाखापाटना को पठा जाइछि। सुरक्षित भाव ओडिशा सीमा अतिक्रमण करिबाकू राउरकेला पुलिस को दायित्व दिया जाइछि। राज्य सरकार निर्देश क्रमे एक ग्रीन कॉरिडोर करा जाई बिना बाधारे ऑक्सीजन टैंकर गुड़ी को किपरि ओडिशा सीमा अतिक्रमण करिवो तार दायित्व पुलिस को दिया जाइछि। नंबर 14 पाकिस्तान रु भारत पई आसिला सहयोगर हाथ। महामारी द्वितीय लहर रे अस्तव्यस्त भारत को पाकिस्तान सहयोग करने को आग्रह देखैछि। पाकिस्तान रो सामाजिक अनुष्ठान इधी फाउंडेशन भारतर कोविड लड़ाई रे सामिल हेबाकू इच्छा प्रकाश करिछि। एथिपई इधी फाउंडेशन पक्षरु भारतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिठी मध्य लेखा जाइछि। खाली एही फाउंडेशन नुहे पाकिस्तान रो लोक माने मध्य भारत को ऑक्सीजन पठेबाकू पाकिस्तान रो प्रधानमंत्री इमरान खान को निवेदन करिसंती। एपरिकी पाकिस्तान रो सोशल मीडिया रे भारत चाहे ऑक्सीजन हैशटैग ट्रेंड करबा आरंभ करिछि।
ଇଦି ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଫୈଜଲ ଇଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି କହିଛନ୍ତି, ଆମେ 50ଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କୁ ନେଇ ଭାରତ ଯାଇ ସେଠାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ଆମ ଟିମ୍ରେ ଜରୁରୀ ମେଡିକାଲ ଟେକ୍ନିସିଆନ, ଅଫିସ ଷ୍ଟାଫ୍, ଡ୍ରାଇଭର ଓ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ରହିବେ। ଆମେ ସବୁ କାମ କରିବୁ। ଆମ ଟିମ୍ ଏଥିପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆପଣ ଖାଲି ଆମକୁ ଭାରତ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ବାକି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରିବୁ। ନମ୍ବର 15 ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ 10ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକ ହୋଇଛି। ଏତିକିବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଅକ୍ସିଜେନ୍କୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟାର ଗୋଟି ଗୋଟି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଦ୍ରୁତ ସଂକ୍ରମଣ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ଅଭାବ ଅଭିଯୋଗ ଭିତରେ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୋଦି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ଚର୍ଚ୍ଚା ବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ। ଦେଶରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ସେନା ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେବା ଦରକାର ବୋଲି ବୈଠକରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ। ସେହିପରି ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଲେ ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସେ କେନ୍ଦ୍ରରେ କାହାକୁ ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଇବ ବୋଲି ବୈଠକରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଆସୁଥିବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଟ୍ରକ୍କୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଅଟକାଇ ଦିଆଗଲେ କାହାକୁ ଆପତ୍ତି କରିବେ ବୋଲି ପଚାରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 16 ଭାରତକୁ ସହଯୋଗ କରିପାରିବନି ଆମେରିକା, ଚାଇନା କହିଲା ଆମେ ରେଡି। କୋଭିଡ୍ ଟିକା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଭାରତକୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଦରକାର। ଏହି କଞ୍ଚାମାଲ ଉପରେ ଆମେରିକା ରୋକ ଲଗାଇଛି। ତେଣୁ ଭାରତ ଏବେ କିଭଳି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଟିକା ତିଆରି କରିବ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ। ଆମେରିକା ଭାରତର ମିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ବେଳେ ଏବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିପାରୁନି ବୋଲି କହିଛି। ହେଲେ ଭାରତର ଶତ୍ରୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଲଟିଥିବା ଚାଇନା ଏବେ ବିପଦ ବେଳେ ଭାରତକୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି କହିଛି। ଭାରତରେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଦେଖି ଚାଇନାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମୁଖପାତ୍ର ୱାଙ୍ଗ ୱେନବିନ୍ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତକୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ଦେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କୋଭିଡ୍ ସାରା ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ। ଏହାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ ହେବାକୁ ହେବ। ଭାରତକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଚାଇନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ବେଜିଂ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଆଗରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛି କି ନାହିଁ ୱେନବିନ୍ କହିନାହାନ୍ତି। ନମ୍ବର 17 ଓଡ଼ିଶାରୁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଯିବ ଅମ୍ଳଜାନ, ବିମାନରେ ଆସିଲା 9 ଟ୍ୟାଙ୍କର। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯିବ ତେଲେଙ୍ଗାନା। ସେଥିପାଇଁ ଏୟାରଫୋର୍ସ କାର୍ଗୋ ବିମାନରେ 4ଟି ଖାଲି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଗକୁ ଆହୁରି 5ଟି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଆସିବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ତେଲେଙ୍ଗାନାରୁ ଆସିଥିବା ଅଧିକାରୀ। ଏୟାରଫୋର୍ସ କାର୍ଗୋରେ ଆସିଥିବା ଟ୍ୟାଙ୍କର ଗୁଡ଼ିକ ସଡ଼କ ପଥରେ ରାଉରକେଲା ଯିବ। ସେଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଭର୍ତ୍ତି କଲା ପରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବ। ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ବିଭିନ୍ନ ମେଡିକାଲରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଛି। ସମୟ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାର ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 18 ବଦଳିବ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମୟ, ଦିନ 10ଟାରୁ 2 ଖୋଲିବ। ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବଦଳିବ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମୟ। ଦ୍ରୁତ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବ୍ୟାଙ୍କ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ସମୟ ଦିନ 10ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରଖିବାକୁ ଏହା କହିଛି। 21 ତାରିଖ ଦିନ ଆଇବିଏ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସେସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଉକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। 50% କର୍ମଚାରୀ ନେଇ କାମ କରିବାକୁ ଏହା ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ନମ୍ବର 19 ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ 6215 କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 6215 ଜଣ ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 950, ଅନୁଗୁଳରୁ 173, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 79, ବରଗଡ଼ରୁ 268, ଭଦ୍ରକରୁ 86, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ 21, ବୌଦ୍ଧରୁ 20, କଟକରୁ 383, ଦେବଗଡ଼ରୁ 33, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ 16, ଗଜପତିରୁ 47, ଗଞ୍ଜାମରୁ 67, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ 62, ଯାଜପୁରରୁ 85, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ 261, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ 682, କନ୍ଧମାଳରୁ 34, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ 41, କେନ୍ଦୁଝରରୁ 157, କୋରାପୁଟରୁ 58, ମାଲକାନଗିରିରୁ 21 ଜଣ ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 115, ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ 257, ନୟାଗଡ଼ରୁ 82, ନୂଆପଡ଼ାରୁ 446, ପୁରୀରୁ 306, ରାୟଗଡ଼ରୁ 70, ସମ୍ବଲପୁରରୁ 263, ସୋନପୁରରୁ 65, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 684 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଷ୍ଟେଟ୍ ପୁଲରୁ 193 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 20 ଜାଇଡସ୍ କାଡିଲାର କୋଭିଡ୍ ଟିକା ଭିରାଫିନ୍କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ। ଦେଶରେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଆଉ ଏକ ଟିକାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ନିମନ୍ତେ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ କମ୍ପାନୀ ଜାଇଡସ୍ କାଡିଲା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭିରାଫିନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନକୁ ଭାରତୀୟ ଔଷଧ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟମ ଶ୍ରେଣୀ ବୟସ୍କ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ। ଭିରାଫିନ୍କୁ ମିଶାଇ ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 4ଟି ଟିକାକୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ନିମନ୍ତେ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 21 କୋଭିଡ୍ ଲଢ଼େଇରେ ଭାରତକୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଲା ଫ୍ରାନ୍ସ।
कोविड संक्रमितों संख्या हु हु होई बढ़ुछि। एभଳି स्थिति भारत को सहयोग करने हाथ बढ़ाई फ्रांस। फ्रांस राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन कोविड-19 संक्रमणर मुकाबला पई भारत को सहायता करने को देश प्रस्तुत बोली कहिसंती। इमानुएल मैक्रोन कहिसंती भारत में दिनकु दिन संक्रमितों संख्या बढ़ुछि। प्रत्येक भारतीय को यह मुकाबला करने पई एकाठी हेबा दरकार बोली से निजर वार्ता देइछंती। एही कोविड विरोधी युद्ध में फ्रांस भारत सहित रहिछि बोली से कहिसंती। नंबर 22 दल निर्वाचन में जितिले समस्तंको मिलिबो मागणा टीका कहला बंगड़ा बीजेपी। चलिथिबो विधानसभा निर्वाचन में क्षमता को आसिबा परे पश्चिमबंग में बिना मूल्य टीका प्रदान करिबो बोली बंगड़ा बीजेपी घोषणा करिछि। बंगड़ा बीजेपी शुक्रवार दिन एक ट्वीट रे कहिछि जे पश्चिमबंग में बीजेपी सरकार क्षमता को आसिबा मात्रे समस्तंको मागणा रे कोविड-19 टीका जोगै दियाजिबो। लोकंको स्वार्थ को दृष्टि रे रखी पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गुरुवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समस्तंको पई मागणा कोविड टीका जोगै देबाको अनुरोध करिसंती। केन्द्रर टीकाकरण नीति उपर एक सप्ताह मध्य प्रधानमंत्री मोदी को देइथिबा द्वितीय पत्र रे ममता बनर्जी यह मध्य कहिसंती जे एही संकट समय टीका उत्पादनकारी माने टीका सहित व्यवसाय करबा उचित नुहे। नंबर 23 हॉस्पिटल आईसीयू रे निया 13 मृत। महाराष्ट्र विजय वल्लभ हॉस्पिटल आईसीयू वार्ड रे घटिछि बड़ धरणर अग्निकांड। एथिरे 13 जन रोगींकर मृत्यु घटिछि। गुरुवार विलंबित राति प्राय 3:30 रे अग्निकांड घटिथिबा खबर मिलिछि। प्राथमिक सूत्रରୁ विद्युत सर्ट सर्किट रु एभଳି अग्निकांड घटिथिबा अनुमान करा जाउछि। घटना घटिबा परे हॉस्पिटल परिसर रे आतंक खेली जाइथिला। सेठारु गुरुतर 21 जन रोगी को अन्यत्र स्थानांतर करा जाइछि। अग्निकांड संपर्क में महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तदंतदेश दैछंती। नंबर 24 आजिठारु आंध्र प्रदेश रे लागू हेबो 7 घंटिया रात्रिकालीन कर्फ्यू। कोविड संक्रमण बढ़ुथिबा बेले एहाको मुकाबला करिबा पई एबे राज्य सरकारक मुंड को चिंता घारिछि। आउ तेलंगाना परे वर्तमान आंध्र प्रदेश सरकार कोविड मामला बढ़ुथिबारु आसंता एप्रिल 24 रु राज्य रे रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू करिबाकू घोषणा करिसंती। राज्य सरकारक विज्ञप्ति अनुसार राति 10टा रु सकाळ 5टा पर्यंत एही रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू हेबो। चलित मास शेष पर्यंत एही कर्फ्यू सारा राज्य रे बलवत्तर रहिबो। नंबर 25 बॉलीवुड को झटका कोविड रे आखि बुझिले संगीत निर्देशक श्रवण। 90 दशक रे बहु सुपरहिट रोमांटिक संगीत भेटी देइथिबा संगीत निर्देशक नदीम श्रवण जोड़ी मध्यरु श्रवण आउ नाहांती। कोविड रे संक्रमित होई 67 वर्षीय भेटेरान संगीतकार निर्देशक आखि बुझिछंती। गत राति 9:30 रे से शेष निश्वास त्याग करिछंती। श्रवणक मृत्यु खबर बॉलीवुड जगत को बड़ झटका देइथिबा बेले एहाको बहु कलाकार विश्वास करि पारु नथिबा कहिछंती। कोविड रे संक्रमित हेबा परे से मुंबई राहेजा हॉस्पिटल रे भर्ती होइथिले। फुसफुस रे पानी जमी रहिथिबा बेले तांको हार्ट रे समस्या रहिथिला। तेणु गुरुतर अवस्था रे तांको वेंटिलेटर रे रखा जाइथिला। तेबे अनेक चेष्टा परे मध्ये डाक्टर माने एही प्रख्यात संगीतकार को बंचीबारे विफल होइथिले। नंबर 26 कानाडा को मासक पई भारत और पाकिस्तान रो यात्रीवाही विमान मना। भारत में कोविड द्वितीय पर्याय संक्रमणर भयावहता को दृष्टि रे रखी कानाडा सरकार भारत रू आसुथिबा समस्त यात्रीवाही विमान उपरे 30 दिन पई कटकणा लगैछंती। एथि सहित मासक पई पाकिस्तान रू समस्त यात्रीवाही विमान रो उड़ान उपरे प्रतिबंधक लगा जाइछि। एही कानाडा को आसुथिबा विमान यात्रींक मध्यरु एही दुई राष्ट्र को सर्वाधिक संख्यक कोविड पॉजिटिव चिन्हट हेउथिबारु कानाडा सरकार एभଳି निष्पत्ति नैछंती। नंबर 27 पोल तड़ को खसी पड़ा यात्रीवाही जीप 8 मृत। एक यात्रीवाही गाड़ी पोल उपरे जाउथिबा बेले गंगा नदी उपरे खसी पड़ी। एथिरे 8 जनकर मृत्यु घटी। यात्रीवाही गाड़ी रे मोट 25 जन थिले बोली सूचना रही। पाटणार दानापुर यह अभावनीय घटना घटी। शुक्रवार सकाळे पीपा ब्रिज देई एही यात्रीवाही जीपटी अतिक्रम करुथिला। एही समय एही घटना घटी। गाड़ीटी भारसाम्य हरई नदी रे खसी पड़िथिबा नै सूचना रही। यात्री माने एक प्री वेडिंग समारोह रे जोग देई फेरुथिबा बेले एही दुर्घटना घटिथिबा सूचना रही। नदी रे गाड़ीटी खसी पड़िबा परे उद्धारकारी टीम आसी घटनास्थल रे पहुंचीथिले। या परे नदीरू 8 जनकर मृतदेह उद्धार करा जाइछि। बाकी लोकन को खोजा चलिथिबा सूचना रही। नंबर 28 देश में दिनक 3,32,730 नुआ कोविड संक्रमित चिन्हट। गत 24 घंटा मध्य देश में 3,32,730 जन नुआ कोविड संक्रमित चिन्हट होइछंती। केंद्र स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय पक्षर प्राप्त सूचना अनुसार देश में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर अभाव बढ़ी कारणरू आक्रांतक मध्य मृत्यु संख्या वृद्धि पाइबारे लागिछि। गतकाली गोटे दिन में देश में 2263 महामारी आक्रांतकर प्राणहानि घटी। एहाकु मिसेई देश में मोट कोविड आक्रांतक मृत्यु संख्या 1,86,928 को वृद्धि पाइछि। नंबर 29 ब्रिटेन राज परिवार प्रसिद्ध कंट्री क्लब स्टोक पार्क किणिले मुकेश अंबानी। भारतर प्रतिष्ठित व्यवसायी मुकेश अंबानी शुक्रवार ब्रिटेन राज परिवार ख्यातनाम कंट्री क्लब स्टोक पार्क को किणिछंती।
300 एकर परिव्याप्त ଏହି କ୍ଲବକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ମୁକେଶଙ୍କୁ 592 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର ସହାୟକ କମ୍ପାନୀ ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡିଂ ଲିମିଟେଡ୍ ଏହାର ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଷ୍ଟୋକ୍ ପାର୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରାଜ ପରିବାର ମାଲିକାନାରେ ରହିଥିଲା। ଏହି ପାର୍କରେ 27 ହୋଲ୍ ଗୋଲ୍ଫ କୋର୍ସ, 13 ଟେନିସ୍ କୋର୍ଟ ଏବଂ 14 ଏକର ଘରୋଇ ଉଦ୍ୟାନ ରହିଛି। ଏହା ପ୍ରାୟତଃ 900 ବର୍ଷ ତଳର ହେବ। ଏହି ପାର୍କରେ ଅନେକ ହଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 30 ପୁଣି ହାରିଲା ମୁମ୍ବାଇ, ବିଜୟ ଟ୍ରାକ୍କୁ ଫେରିଲା ପଞ୍ଜାବ। ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଭଳି ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିୟନ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ। ମୁମ୍ବାଇକୁ 9 ୱିକେଟରେ ହରାଇ ପଞ୍ଜାବ ପୁଣି ଥରେ ବିଜୟ ଟ୍ରାକ୍କୁ ଫେରିଛି। ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିବା ପଞ୍ଜାବ କ୍ରମାଗତ 3ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଥିଲା। ହେଲେ କାଲି ମୁମ୍ବାଇଠାରୁ ବିଜୟ ହାସଲ କରି କେଏଲ୍ ରାହୁଲଙ୍କ ଟିମ୍ ଜବରଦସ୍ତ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିଛି। ମୁମ୍ବାଇ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ ମାତ୍ର 131 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ପଞ୍ଜାବ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 14 ବଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଛି। ପଞ୍ଜାବ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିନାୟକ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ସର୍ବାଧିକ 60 ରନ୍ର ଇନିଂସ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଭିଡିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।